Guten Tag, Lilia. Tentak, Frau. Oke. Nah, einen Moment ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Walaupun hujan terus di Bandung. Iya, sudah mulai masuk musim hujan ya. Di sini juga sudah Hujan. mulai hujan terus. Frau Suci memang di mana posisi? Di Jakarta. Jakarta ya. Iya, Sama musim hujan. benar. Oke, silakan dibuka buku kurs Bu Lia. Kapitol 10 halaman 116 ya. 16. Ternyata ngobrol sama orang Jerman langsung mah tetap aja bego ya. Bengong aja diajak ngobrol. Iya, karena mungkin dari aksen dan dari cara ngomong mereka yang cepat, jadi kita agak kesulitan mencernanya. Bengong aja 3 hari video callan bertiga sama sama saudara sama pacarnya orang Jerman. Hah? Gimana? Gak apa-apa, anggap saja latihan sprechen sekaligus huren ya. Iya. Dengerin aja. Apa feel Grus? Oh iya, feel Grus ya. Kenapa tidak apa jadi Iya, oke. Sudah dibuka Bu Lia buku kurs Bu halaman 116. sudah. Oke. Studium und Beruf, belajar dan bekerja. Ya, yang pertama, was machen die Leute? Apa yang dilakukan orang-orang? Beschreiben Sie die Fotos. Jelaskan foto-foto tersebut. Ini ada 5 gambar. Ya, Bildermalen itu melukis, melukis gambar. Kinderbetreuen menjaga anak-anak. Lernen belajar. Lalu Segeln itu berlayar. Recherchieren melakukan penelitian ya, research. Lalu eine Stadt zeigen menunjukkan sebuah kota. Unterricht geben memberikan pelajaran dan spielen itu bermain. Jadi kira-kira kalau di dalam bentuk kalimat menjadi seperti apa? Dan kita cocokkan dulu berarti Bikin kalimat kah? ya, bikin kalimat. Lalu untuk Bildermalen berarti gambarnya yang mana A sampai E. Bildermalen B. Bildermalen Bilderberteren B. D. Kinderbertreuung D. Oke. Lalu Lernen. Betreuen. Hmm, Kok Lernen yang ada laptop kah? Lernen. Ya, bisa. Lalu kalau Lernen. Segel, ya, kalau Segel, Segel A. A, Risti. Lalu Recherchieren, D. D. E. A. yang A, untuk Recherchieren sepertinya lebih cocok dengan gambar yang E. Karena kan dia belajar ya. Lalu asumsinya kalau dia belajar berarti bisa saja dia sambil melakukan sesuatu gitu. Dia mencari sesuatu di internet gitu ya. Segel Ya, segel layar. berlayar. Yang A kalau segel. Oke. Dan ini dia yang E juga gambarnya terlihat seperti seorang perempuan yang sedang berpikir gitu ya sambil mengamati sekitarnya. Lalu kalau yang eine Stadt zeigen, hmm, tes, maaf saya terlempar Bu Lia.
Oke. Ya, lalu Unterrichtgeben memberikan pelajaran. Oh, Entschuldigung, yang eine Stadt zeigen dulu ya. Memberikan Yang pelajaran. mana gambarnya? Ini gambarnya kan cuma ada 5, sedangkan pilihan banyak. Iya, Apa memang satu gambar bisa dua arti? iya, yang berhubungan. Dalam satu Oh, gambar kita bisa cari yang berhubungan, gitu ya. kok Richard Siren tuh Mm-mm. peneliti Iya, research, gitu ya. Richard Iya, Siren. Eh, Berarti Richard Siren termasuk ke E juga ya? iya, betul, yang E. Lalu kalau yang eine Stadt zeigen menunjukkan sebuah kota, masuknya ke yang mana? C. Ke yang C, richtig. Dan Unterricht geben memberikan pelajaran. Nah, untuk pelajaran kira-kira yang mana ya? Memberikan pelajaran bisa termasuk ke C juga, tata kota. Ya, bisa. Karena mungkin menunjukkan sebuah kota dia semacam menjadi tour guide mungkin ya. Jadi dia nanti menjelaskan tentang sebuah kota yang dikunjungi. Oke. Lalu yang terakhir bermain masuknya ke gambar Ke D. gambar D, Rifti. Oke. Jadi boleh silakan dibuat dulu bentuk kalimatnya. Boleh memilih satu kegiatan saja. Kalau eh, lima kebanyakan, The, ya kenapa Bu Lia? the Kinder Mm-mm. spielen, Mm. spielen bermain. Bermain apa ya ini? Arsitek, Eh, permainan arsitek. bermain, bermain bukan arsitek, tapi ini semacam, eh, Pegang alat-alat mekanik. iya. Mungkin bisa ditulis saja bermain bersama agar lebih mudah. Ini apa ya? Nama game. Oh, hmm. Kinder spielen zusammen. Ya, die Kinder spielen zusammen. Ya, Die Kinder spielen zusammen. iya. Oke. Lalu kita lanjut ke bagian B. Nah, bagian B ini Hurensi di radio Sendung, dengarkan program radio. Version beruf haben die Personen. Profesi apa yang dimiliki oleh orang-orang di sana? Was finden Sie gut, was nicht? Apa yang mereka sukai dan tidak sukai? Notieren Sie, catat. Catatnya di dalam kotak-kotak ini ya. Saya bantu dulu. Ini der Arsitek oder Arsitektin itu adalah arsitek ya. Ini yang di samping kanannya yang dengan endung in itu yang perempuan ya. Oke, lalu der Reiseführer itu pemandu wisata atau tour guide. Lalu der Erzieher itu guru TK, der Student mahasiswa, der Künstler seniman, der Kellner pelayan, der Informatiker ahli komputer, lalu Segellehrer itu instruktur pelayaran ya. Dan ini personnya nanti ada Julia Wimmer, lalu nanti kita simak ada siapa lagi, beruf pekerjaannya, Fortile kelebihannya, lalu nanti Nahtail kekurangan ya. Dan moment saya izin off cam dulu biar lancar turun kita. Bentar ya. Oke, silakan disimak.
Moment. Hmm, hmm, dua, tiga. Oke. The Race. Hallo, hier ist Martina Horvath von Radio 4. Heute reden wir über Beruf und Arbeit. Sind Sie zufrieden? Macht Ihr Beruf Spaß? Rufen Sie an 0800 26 2422. Oh, da ist schon ein Anruf. Hallo, wer spricht da? Mein Name ist Julia Wimmer. Ich segle sehr gern. Segeln ist auch mein Beruf. Ich bin Segellehrerin. Da bin ich fast jeden Tag im Freien. Bei jedem Wetter. Wirklich? Naja, fast. Aber ich bin sehr gern draußen. Segeln ist cool und ich kann damit mein Geld verdienen. Was gefällt Ihnen denn nicht so gut, Frau Wimmer? Im Winter kann ich nur Kurse für die Segelschüler geben, aber ich kann nicht mit ihnen segeln. Dann habe ich auch einen Job als Kellnerin. Das ist auch okay, aber macht nicht so viel Spaß. Vielen Dank und ciao. Wir haben schon den nächsten Anruf. Wer ist dran, bitte? Hier ist Miriam Sommer. Ich habe noch keinen Beruf, aber ich arbeite auch viel. Ich studiere. Viele Leute denken, Studenten arbeiten nicht und machen nur Party. Aber das stimmt nicht. Ich lerne gerade für eine Prüfung. Ich kann lernen, wo ich will. Das ist super. Ich lerne gern draußen im Freien. Und was finden Sie nicht so gut? Naja, ich verdiene noch kein Geld. Und was machen Sie nach dem Studium, Frau Sommer? Ich studiere Informatik und möchte dann als Informatikerin arbeiten. Vielen Dank. Unser Thema heute: Macht Ihr Beruf Spaß? Rufen Sie an 0800 26 24 22. Es klingelt. Wer spricht bitte? Beatrix Hattig. Hallo, Frau Hattig. Was machen Sie beruflich? Ich bin Architektin. Mein Beruf macht mir viel Spaß. Wir sind ein super Team. Die Kollegen sind sehr nett. Aber oft haben wir auch Stress. Dann male ich. Das ist mein Hobby. Manchmal verkaufe ich auch ein Bild. Aber ich bin keine Künstlerin. Malen ist nicht mein Beruf. Danke, Frau Hattig. Und noch ein Anruf. Wer spricht bitte? Stefan Schmiedinger. Wie geht es Ihnen im Beruf, Herr Schmiedinger? Mein Hobby ist Reisen und es ist auch mein Beruf. Ich bin Reiseführer. Wo sind Sie denn gerade? Im Moment in Heidelberg. Der Beruf ist schön, aber ich bin nicht oft zu Hause und habe wenig Zeit für meine Freunde. Was macht Ihnen denn besonders Spaß? Ich reise gern. Ich sehe so viele Städte und auch andere Länder. Das mag ich. Und ich habe auch oft nette Leute in der Reisegruppe. Danke, Herr Schmiedinger. Da ist noch ein Anruf. Hallo, wer ist dran? Hier ist Sven Kolb. Hallo. Also, ich bin Erzieher. Ich arbeite in einem Kindergarten. Die Kinder in unserer Gruppe sind 3 bis 6 Jahre alt. Ich mag Kinder. Ich arbeite gern mit Kindern. Aber leider verdiene ich nicht so gut. Das ist echt schade. Dabei ist mein Beruf so wichtig. Danke, Herr Kolb. Und jetzt wieder Musik von den... Oke, apa sudah jelas? Atau saya bantu bacakan kembali? Boleh, Bro. Saya bantu bacakan kembali karena audionya rada Ya, Bro. panjang tadi ya, hampir 4 menit. Oke, ein Moment ya. Halo, is Martina Horvath von Radio 4. Iya, keputus-putus. Keputus-putus. Oh, oke. Sekarang suara saya sudah jelas, Bu Lia? Karena di saya juga Jelas, Bro. punya Cuma gambar tadi pas kotak, ya. Oh, pas dia sudah tuh sampai spell putus. cepat juga. Oh, oke. Oke, kalau gitu saya bantu bacakan ya. Halo, is Martina Horvath von Radio 4. Heute reden wir über Beruf und Arbeit. Sind Sie zufrieden?
Mach ihr Berufspass? Rufen Sie an. 0, 800, 2, 6, 2, 4, 2, 2. Oh, da ist schon ein Anruf. Hallo, wer spricht da? Mein Name ist Julia Wimmer. Ich segle sehr gern. Segeln ist auch mein Beruf. Ich bin Segellehrerin. Da bin ich fast jeden Tag im Freien, bei jedem Wetter. Wirklich? Na ja, fast. Aber ich bin sehr gern draußen. Segeln ist cool und ich kann damit mein Geld verdienen. Was gefällt Ihnen denn nicht so gut, Frau Wimmer? Im Winter kann ich nur Kurse für die Segelschüler geben, aber ich kann nicht mit ihnen segeln. Dann habe ich auch einen Job als Kellnerin. Das ist auch okay, aber macht nicht so viel Spaß. Vielen Dank und ciao. Itu adalah untuk orang yang pertama. Ya, ini sudah terisi untuk vorteilnya ada draußen sein, suka berada di luar. Lalu kalau untuk nachteilnya putus-putus. Oh, Putus, Frau. putus-putus ya. Oh, Iya, Frau, putus. gimana ya? Oke, coba saya bacakan sekali lagi. Kalau nanti putus, boleh langsung Bulia kasih tahu ya. Hallo, ist hier Martina Horvath von Radio 4. Heute reden wir, äh, heute reden wir über Beruf und Arbeit. Sind Sie zufrieden? Macht Ihr Beruf Spaß? Rufen Sie an. 0, 800, 26, 24, 22. Okay? Oh, das ist schon ein Anruf. Hallo, wer spricht da? Mein Name ist Julia Weber. Ich segle sehr gern. Segeln ist auch mein Beruf. Ich bin Segellehrerin. Da bin ich fast jeden Tag im Freien, bei jedem Wetter. Wirklich? Na ja, fast. Aber ich bin sehr gern draußen. Segeln ist cool und ich kann damit mein Geld verdienen. Was gefällt Ihnen denn nicht so gut, Frau Wimmer? Im Winter kann ich nur Kurse für die Segelschüler geben, aber ich kann nicht mit ihnen segeln. Dann habe ich auch einen Job als Kellnerin. Das ist auch okay, aber macht nicht so viel Spaß. Vielen Dank und ciao. Itu untuk Julia Weber. Pekerjaan dia adalah seorang Segellehrerin. Kelebihan dari pekerjaan dia itu adalah draußen sein, bisa berada di luar terus. Lalu kalau untuk nachteilnya, Kann ich segel? noch einmal, Kann ich segel? Nicht segel? kann ich segeln, ya tidak bisa berlayar di saat winter. Ya, kann ich segel winter gitu. Iya, betul ya. Im winter ya? Iya, im winter. Oke. Lalu nachteilnya, Nachteilnya bukannya kann ich segel in winter? ya, Yang tidak di yang itu ada dua. Tadi kan dia bilang selain sebagai Segellehrerin, dia juga bekerja sebagai Kellnerin. Nah, Kellnerinnya masuk ke dalam Nachteil. Ya, Kellnerinnya. iya, karena dia bilang tidak menyenangkan. Pekerjaannya oke, tapi tidak menyenangkan. Ya, Iya. oke. Lalu sekarang bagian 2. Und wir haben schon den nächsten Anruf. Wer ist dran, bitte? Hier ist Miriam Sommer. Ich habe noch keinen Beruf, aber ich arbeite auch viel. Ich studiere. Viele Leute denken, Studenten arbeiten nicht und machen nur Party.
Aber das stimmt nicht. Ich lerne gerade für eine Prüfung. Ich kann lernen, wo ich will. Das ist super. Ich lerne gern draußen im Freien. Okay. Und was finden Sie nicht so gut? Naja, ich verdiene noch kein Geld. Und was machen Sie nach dem Studium, Frau Sommer? Ich studiere Informatik und möchte dann als Informatikerin arbeiten. Vielen Dank. Oke, yang kedua, siapa personnya? Miriam Sommer. Miriam Sommer, richtig. Lalu pekerjaannya? Studentin. Studentin, richtig. Dan Informasi. Ya. informatikerin itu adalah harapannya dia. Karena dia sedang mempelajari ilmu komputer. Jadi fortil ya? Iya. Oh, bukan. Maksudnya kalau Beruf, dia masuknya ke Studentin. Ya. Dan Kalau ya, fortilnya informatikerin. Fortilnya bukan, tapi Informatikerin. bukan informatikerinnya, tapi belajarnya. Ya. Karena si Miriam ini dia tidak bekerja, tapi dia belajar. Dia seorang mahasiswa gitu ya, yang mempelajari tentang informatik. Gitu ya. Jadi fortilnya adalah sie kann lernen. Gitu ya. Dia bisa belajar di tempat dimanapun yang dia inginkan. Gitu ya. Sie kann lernen. Ya, sie kann lernen. Oke, lalu karena dia adalah seorang mahasiswa, berarti dan hanya belajar lalu tidak punya pekerjaan, maka mahtailnya adalah Eh, eh, Ini Geld. ya betul, tidak mempunyai uang, tapi bukan nih, kita pakainya kein, gitu ya. Sie verdient noch kein Geld. Kein Geld. Ein moment, saya bantu tuliskan di kolom chat ya. Ini, seperti ini, Bu Lia. Silakan dicek di kolom chat. Ya. Oke, selanjutnya. Vielen Dank. Unser Thema heute macht ihr Berufspaß. Rufen Sie an 0800 262422. Ah, es klingelt. Wer spricht bitte? Beatrix Hettig. Hallo, Frau Hettig. Was machen Sie beruflich? Ich bin Architektin. Mein Beruf macht mir viel Spaß. Wir sind ein super Team. Die Kollegen sind sehr nett, aber oft haben wir aber auch Stress. Dann male ich, das ist mein Hobby. Manchmal verkaufe ich auch ein Bild, aber ich bin keine Künstlerin. Malen ist nicht mein Beruf. Lalu, danke Frau Hati. Oke, jadi namanya adalah Frau Hati. ya Beatrix Hati ya. Namanya Beatrix Hati. Lalu pekerjaannya adalah Di arsitektin. arsitektin, richtig. Dan fortilnya Filenya nggak ketangkep. untuk fortilnya dia bilang dia bekerja dalam tim yang bagus. Gitu ya.
Jadi bisa ditulis Vorteilnya ein super Team. Lalu dia juga bilang rekan kerjanya sangat baik, gitu ya. Rekan-rekan kerjanya sangat baik. Jadi bisa ein super Team, lalu die Kollegen sind sehr nett. Nulisnya gimana? Oke, ein Moment. Kita kita bahas dulu sampai ke Nachteilnya. Kalau untuk Nachteil, apakah Bulia sudah tahu jawabannya? Belum follow. Oke, ini saya kirimkan sekalian Nachteilnya ya. Silakan dicek. Jadi kelebihannya adalah dia bekerja di dalam tim yang super dan rekan-rekan kerjanya sangat baik. Tapi kekurangannya sering merasa stres, ya, karena mungkin tekanan sebagai seorang arsitek ya. Oke. Follow. Iya, kenapa kuliah? Ya, Prof. Lanjut. Oke. Sudah selesai mencatatnya? Sudah yang battery fatigue. Oke. Oke, sekarang saya lanjutkan Hurennya. Und noch ein Anruf, wer spricht bitte? Stefan Simidinger. Ya, Stefan Simidinger. Nanti kalau untuk penulisan saya bantu. Lalu, wie geht es Ihnen im Beruf, Herr Simidinger? Mein Hobby ist Reisen und es ist auch mein Beruf. Ich bin Reiseführer. Wo sind Sie denn gerade? Im Moment in Heidelberg, der Beruf ist schön, aber ich bin nie oft zu Hause und habe wenig Zeit für meine Freunde. Was macht Ihnen denn besonders Spaß? Ich reise gern. Ich sehe so viele Städte und auch andere Länder. Das mag ich. Und ich habe auch und ich habe auch oft nette Leute in der Reisegruppe. Danke, Herr Smidinger. Oke, untuk Vorteilnya, apakah ketangkap, Bulia? Dan si Stephen ini adalah seorang Kalau obrol ketangkap sih pembicaranya, cuma dalam artiannya belum hafal. Belum Jadi Stephen ini adalah seorang pemandu wisata ya, Reiseführer. Dan kelebihannya, sein Hobby is sein Beruf. Hobinya adalah pekerjaannya, karena dia suka jalan-jalan, gitu ya. Dia suka melihat banyak kota dan negara. Dan berarti porsinya sis baru. noch einmal. Berarti portelnya his baru. Ya, Vorteilnya bisa ditulis sein Hobby is sein Beruf, gitu ya. Ini seperti ini. Silahkan dicek ke grup ke kolom chat, gitu ya. Nah, ini artinya adalah hobinya adalah pekerjaannya karena dia suka jalan-jalan dan dia jadi bisa melihat banyak kota dan negara. Lalu dia juga sering bertemu dengan orang-orang baik
yang berada di dalam kelompok perjalanan yang dia pandu itu, gitu ya. Tapi kekurangannya dia jadi sering tidak berada di rumah gitu ya. Jadi dia jarang ada di rumah dan tidak punya Nah, banyak waktu untuk teman-temannya gitu. ya. R is present. Ya. Itu termasuk kalau R is gone, sit, will, stud, and lander Mm-mm. termasuk termasuk fortil juga ya. Iya, termasuk fortile. Nah, tilenya hanya mulai dari is, nicht of zu Hause, dan hat wenig Zeit für seine Freunde. Ya, Frau. Udah. Oke, sekarang saya lanjutkan. Da ist noch ein Anruf. Hallo, wer ist dran? Hier ist, hier ist Sven Kopp. Hallo, also, ich bin Erzieher. Ich arbeite in einem Kindergarten. Die Kinder in unserer Gruppe sind 3 bis 6 Jahre alt. Ich mag Kinder. Ich arbeite gern mit Kindern, aber leider verdiene ich nicht so gut. Das ist echt schade. Dabei ist mein Beruf so wichtig. Danke, Herr Kopp. Und jetzt wieder Musik von den Pung Pung Pung. Audionya selesai. Oke, jadi namanya adalah Nggak fokus, Frau. Namanya. um, namanya adalah Sven Kolb, ya. Lalu kalau untuk nahtailnya, ya. Oh, Entschuldigung, pekerjaannya dulu ya. Pekerjaannya adalah guru TK. Guru TK of Deutsch is Erzerin? ini karena dia laki-laki jadi Erzieher. Erzerin. Ya. Lalu untuk fortile-nya karena dia adalah seorang guru TK, maka dia suka anak-anak dan dia juga bekerja bersama anak-anak gitu ya. Dia berhubungan dengan dunia anak-anak. Oke.
Dan Nachteilnya adalah, Anak ya. ya, Nachteilnya adalah Erverdian nicht so gut. Ini silakan dilihat di kolom chat. Ya, jadi si Berarti Sven, kalau mm-mm, hotelnya Armander ya. er mag Kinder. Iya, und arbeitet gern mit Kindern. Oke, Arbeitet mit Kinder ya. iya. Jadi si Sven ini merupakan seorang guru TK ya dan bekerja di TK. Lalu anak-anak di kelompoknya, di kelompok TK, di kelompok bermain TK-nya itu berusia 3 sampai 6 tahun. Sven menyukai anak-anak dan suka bekerja dengan anak-anak. Tapi sayangnya saya tidak mendapat gaji yang baik gitu ya. Itu sangat disayangkan, tapi pekerjaan saya sangat penting. Makanya Nachteilnya itu Erverdian nicht so gut. Dia tidak digaji dengan baik. Berarti Mhm. kita cari kata-kata sendiri ya. Ini bisa langsung ditulis saja jawaban yang saya berikan. Oke. Oke. Oh, sudah, Bro. Oke. Sekarang sampai di sini ada pertanyaan, Bu ya? Ini masih untuk pemahaman klasifikasi fortel naktelnya sih sebenarnya Mhm. bisa dipahami. Cuma terkadang kan kita antara mendengarkan dan mengartikan kita belum sinkron gitu kan, masih terbata-bata. Oke. Ya, berarti nanti mungkin bisa saya bantu dengan mengirimkan transkripnya ya. Transkrip dari audionya dan bisa Bulia pelajari. Oke, Iya, Bro. Ya. sekarang kita ke 117 bagian 2A. Was ist für Sie wichtig im Beruf? Apa yang penting bagi Anda dalam pekerjaan Anda? Wählen Sie drei Aussagen und geben Sie Punkte. Pilihlah 3 pernyataan dan berikan 3 poin. Drei Punkte, sehr wichtig. Kalau memberi 3 poin berarti itu sangat penting. Ya, jadi di sini Bulia disuruh memilih 3 pernyataan, lalu diberikan poinnya apakah 1, 2, atau 3. Gitu ya, memilih mengenai pernyataan yang menurut Bulia penting dalam pekerjaan yang Bulia lakukan gitu ya, atau yang Bulia inginkan. Oke, seperti nomor 1, di Arbeit is interessant und macht Spaß. Pekerjaan ini menarik dan menyenangkan. Ya. Oke, silakan dikerjakan dulu ya, dipilih 3 saja dan diberikan nilainya.
Tiga ya, Pro ya. Iya, 3 saja. Die Arbeit ist Interest und macht Spaß. Mm-mm. Bulia Arbeit berikan nilai berapa untuk pernyataan nomor 1? 3, Oke, menyenangkan. Terus bekerja dalam tim juga 3. oke. Kolega dan pimpinan sangat Mm-mm. baik. Net. Bagus kan, baik. Iya, betul. Itu juga 3. Iya. Oke, berarti Bulia memilih pernyataan nomor 1, 5, dan 7 ya. Iya. Oke, Karena kan bekerja dengan tim itu kan butuh kolega dan pimpinan yang baik. iya. Agar semua bisa berjalan dengan lancar ya. Ya, Menarik dan koordinasi. cepat selesai. Iya, betul. Oke, sekarang bagian 2B. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse, bandingkan hasil Anda. Machen Sie eine Kursstatistik. Buatlah statistik kursus. Kalau ini kan yang 2A. Oh, Entschuldigung, einen Moment ya. Jadi dibandingkan eh, antara 2A dengan 2B, gitu ya, hasil milik kita, lalu dibuat statistik kursusnya. Tapi bentuk statistik kursusnya ini yang agak membingungkan ya, harus seperti apa, karena juga hanya ada 3. Jadi untuk yang ini, apakah kita skip saja? Karena kalau membandingkan, harus ada perbandingannya. Dan hari ini Bulia hanya masuk sendiri. Oke, kan problem kalau kita skip untuk bagian 2B. Sinyal saya tidak stabil. Tes. Bikin Tes. perbandingan. Ya. Ya. Kenapa Ya, Bulia? untuk bikin perbandingannya bingung. Ya, Ya, untuk untuk B ini, untuk bikin statistiknya bingung. ya, untuk bikin perbandingannya saya juga masih bingung ya, harus dibuat statistik kursusnya ini seperti apa gitu ya. Apakah berarti kalau yang angka 1 itu tidak penting, 2 penting, 3 sangat penting, tapi karena hanya oke. Berarti Cuma mungkin satu bisa harus ada lawan. iya, Sebenarnya. sebenarnya harus ada lawan ya. Tapi kalau mau dikerjakan sendiri, itu mungkin Iya. bisa kita lihat pernyataan 1 sampai 8. Tadi Bulia memilih nomor 1, 5, dan 7 untuk angka 3. Nah, nanti mungkin pernyataan yang lainnya, kalau ada yang angka 1 bisa kita asumsikan tidak penting, lalu angka 2 yang penting. Gitu ya. Mungkin bisa seperti itu saja. Dan tapi tetap jadi tidak ada perbandingan ya, hanya eh, berdasarkan yang Bulia rasakan saja. Karena hari ini tidak ada yang masuk yang lainnya. Gitu ya. Kan problem kalau yang Lainnya ini soalnya. kita skip dulu. Oke, kita skip dulu apa kan problem? Oke, kita skip ya. Iya, di skip aja. Oke, silakan dilanjutkan ke halaman 118. Ini ada main tag hari saya. Ya, sebelum kita membahas materinya, mengerjakan soalnya, kita membahas materinya dulu ya. Silakan dilihat kotak oren di bawah, itu yang perfect ya. Ya, masih. Jadi perfect itu merupakan masa lampau juga
ya. Jadi perfect atau participe cuai ya. Jadi kita menggunakan perfect itu untuk menjelaskan masa lampau atau yang sudah terjadi gitu ya. Cuman karena ini sama-sama masa lampau, jadi dia sama dengan preteritum. Bedanya kalau perfect itu sering dipakai buat ngomong, kalau preteritum sering dipakainya untuk nulis, gitu ya. Dan participe cuai itu seperti kita bisa lihat di contoh dari verb machen, participe cuainya menjadi gemah. Nah, tapi ini dalam bentuk regelmäßige Verben atau kata kerja yang beraturan, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Dan saat membuat kalimat perfect, itu kita membutuhkan Hilfsverb. Hilfsverb itu hanya ada dua, yaitu haben dan sein. Ya, haben dan sein-nya itu juga dibuat ke dalam bentuk perfect. Ya, ke dalam bentuk perfect. Contohnya ini bisa ditulis dulu ya. Ya. Sebentar saya sambil mengetik ya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi, saat kita, dan Hilfsverb ini ada di posisi kedua ya. Ada di posisi kedua, sedangkan participe cuai itu ada di posisi terakhir. Ya, diingat-ingat kalau kita membuat perfect, itu posisi dua diisi dengan Hilfsverb, dan participe cuai ada di posisi terakhir. Ya. Seperti contoh ini, perfect, der Professor hat immer geredet. Ya, profesor itu selalu berbicara. Der Professor sebagai subjek, lalu hat sebagai Hilfsverb dari haben yang sudah dikonjugasikan dengan der Professor, lalu immer sebagai kata keterangan ya, dan terakhir participe cuai. Participe cuai-nya ini geredet. Infinitive verbennya itu adalah reden, ya. Dan ini begitu juga yang Daniel hat 6 Stunden gelernt. Daniel belajar selama 6 jam. Daniel subjek hat Hilfsverb haben 6 Stunden 6 jam kata keterangan, lalu gelernt belajar. Ya. Infinitive verbnya adalah lernen. Oke. Kalau kita membuat participe cuai dengan regelmäßige Verben, itu bisa menggunakan mana ya catatannya ya. So, Ya, izin 10 menit. oke, silakan Belia.
Ya, Izin 10 menit menganterin oke, ke depan. oke, ya silakan. Tapi ini standby Oke, ya dibuka. tidak apa-apa. Handphonenya standby dibuka, Frau. Oke, Mas sayanya izin dulu. ya silakan.
Udah, Frau, masuk lagi. Oke, kita Ya, lanjut. Nah, jadi ya, Frau. untuk membuat kalimat perfect itu kita membutuhkan Hills verb dan participe cuai, ya. Hills verb-nya ada di posisi kedua dan participe cuai-nya di posisi terakhir. Oke. Nah, ini yang kita bahas sekarang adalah yang eh, dengan regelmäßige Verben atau kata kerja yang beraturan, ya. Dan oh ya, cara membuat particip cuai itu bisa ditambahkan dengan ge atau tidak, gitu ya. Lalu ditambahkan dengan verb stem dengan vokal wesel. Vokal wesel itu perubahan vokal atau tanpa vokal wesel dengan endung t, et, en, ya. Contoh kita gunakan verben machen. Verben machen itu kita buat jadi seperti ini. Coba ya. Ich habe die seperti ini. Ich habe die Hausaufgabe gemacht. Saya sudah menyelesaikan Pakai T. PR. Iya. Ini di sini kan gemah itu berasal dari verben machen, ya. Machen. Lalu kita bisa untuk machen itu dia menggunakan ge, ya, ge. Jadi ge plus verb stemnya adalah dari verb stemnya machen itu mah, ya, jadi gemah, lalu endungnya adalah t, gitu. Oh, di depannya pakai G, Iya, belakang pakai T. iya, richtig. Dan ini kita perhatikan Hilsverb ada di posisi kedua, ya. Ich habe die Hausaufgabe gemacht. Pemahamannya ini teh kata lampau tuh jadi setiap ada kata kerjanya diambil pokok ditambah G depan T belakang kayak gitu ya. Oh, iya, nah ini jadi kalau untuk yang belakang itu endingnya bisa T, bisa ET, bisa endong, bisa EN. Entschuldigung, sebentar ya. Endung awalnya seperti contoh di mahen. Mahen itu kan endungnya en ya. Lalu kalau dia berubah ke particip cuai, dia menjadi t, mah. Seperti itu, ya. Nah, ini memang kalau untuk particip cuai bisa dihafalkan atau dilihat di website yang pernah saya berikan itu, yang konjugator itu, ya. Nah, untuk perfect ini yang paling sering digunakan, paling banyak digunakan itu menggunakan haben, gitu ya. Lalu kalau Haben jadi hat kita saja. haben jadi hat, karena Terus kalau untuk habennya itu disesuaikan kembali dengan subjeknya, ya. Makanya ini dia haben karena subjeknya ih, dia ich habe. Oke? Seperti itu. Lalu contoh lainnya kita bisa pakai verben spielen, ya. Ini wie lange hast du gestern Musik gespielt? Berapa lama kamu bermain musik kemarin? Nah, ini hast. Oh iya, sebentar ya.
Jadi kan itu kalimat tuh menceritakan dia mengerjakan pekerjaan itu dari lampau sampai sekarang gitu ya. Enggak. Jadi ini sudah menceritakan tentang lampau juga, ya. Jadi dia mirip dengan Sampai sekarang. preteritum, Lampau sampai bukan bukan sampai sekarang, tapi memang yang sudah terjadi, gitu. Yang sudah terjadi, ya. Dia tidak ada bedanya juga dengan preteritum. Perbedaannya hanyalah kalau perfect itu dipakainya seringnya untuk ngomong, kalau preteritum seringnya untuk nulis, gitu. Tapi sama-sama sudah lewat. Lalu dan didukung dengan particip cuai. Particip cuai itu untuk menjelaskan sesuatu yang sudah dilakukan, gitu ya. Bisa dipahami? ya, Prof. Oke. Lalu ini kalau kita membuat dalam bentuk wave frage, sebentar ya, saya sambil mengetik. Waktu itu. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Kalau kita membuat wave frage itu sama, wave fragenya dulu yang di depan, disusul dengan haben, dengan Hilsverb maksud saya. Lalu posisi particip why ada di terakhir ya. Nah, setelah Hilsverb diikuti dengan subjek. Nah, tapi kalau dia order 9 frage, ini Hilsverb-nya ada di posisi 1 ya. Diikuti dengan subjek, lalu boleh diisi keterangan waktu, tempat, atau uh, yang lainnya dalam atau objek gitu misal ya, dan ditutup dengan particip cuai. Oke. Jadi secara keseluruhan singkatnya ya, perfect itu cara membuat kalimatnya seperti ini. Ada pertanyaan, Bu Lia? Kayaknya masih bingung deh, Prof. Oke, Particip itu apa? iya. Penggunaannya kapan?
Oke, kalau untuk penggunaan itu tadi karena ini menceritakan yang sudah lewat, itu jadi kejadiannya yang sudah lewat, ya. Seperti contoh, ich habe die Hausaufgabe gemacht. Saya sudah menyelesaikan PR. Berarti kan PR ini sudah selesai. Berarti sudah selesai saya kerjakan, maka dia menjadi lampau, ya. Begitu pula dengan wie lange hast du gestern Musik gespielt? Berapa lama kamu bermain musik kemarin? Gitu ya. Itu juga sudah lampau. Lampau karena kemarin. Yang ditanya itu kemarin. Kalau misal hari ini saya bermain musik, itu kalimatnya akan menjadi beda lagi. Gitu ya. Atau masih kira-kira nanti saya akan bermain musik, itu juga bentuk kalimatnya akan beda lagi. Jadi yang ditekankan perfect ini yang sudah terjadi. Itu sama dengan preteritum. Bedanya kalau perfect untuk ngomong, jadi kalau kita ngobrol, kita bisa memakai perfect seringnya, gitu ya. Lalu kalau untuk preteritum, biasa kita pakai untuk menulis, gitu. Oke. Dan yang perlu diingat adalah posisi Hills verb. Hills verb-nya itu selalu dibutuhkan ya. Dan Hills verb hanya ada haben dan sein. Nah, untuk ini saya merekomendasikan website yang pernah saya berikan itu karena selain membantu untuk mengetahui verben, itu ada dalam bentuk itu ada kategorinya apakah dia termasuk Hills verb haben atau sein. Lalu nanti diberitahu juga bentuknya, gitu ya. Dan particip cuai-nya itu ada di posisi terakhir. Cara membuat particip cuai dengan regel massige verben itu menggunakan ge plus verb stam plus endung t atau et. Ya, ini seperti kita lihat, machen particip cuai-nya adalah gemah. Ya, ini ada, dan reden particip cuai-nya adalah geredet. Kita lihat itu yang G digemah ya, GE dan T diberi tulisan tebal. Itu. Begitu pula yang geredet, GE dan ET diberikan tulisan tebal. Oke? Seperti itu. Nah, sekarang Arbeiten berarti EN-nya aja ya? kenapa, Bu Lia? Yang arbeiten, warten. Arbeiten, warten. Iya. EN berarti ya, yang EN. ET, menggunakan ET mengikuti graded. Oke, boleh silakan dibuat contoh kalimat, 5 contoh kalimat ya. Ini yang di sini ada ebenso, ebenso itu artinya demikian juga, gitu ya. Nah, boleh dibuat dengan verben planen, hollen, smaken, lalu arbeiten dan warten, ya. Silakan kalau masih bingung sambil membuka website yang konjugator itu. Masih ada linknya atau perlu saya kirimkan ulang? Kayaknya perlu kirim ulang, Pak. Oke, ein moment ya. Nah, ini. Silakan. Boleh, silakan dicek linknya di kolom chat. Ya, nah nanti kalau sudah Bu Lia lihat di linknya, itu saya sedang habis mengambil contoh dari verben haben, ya, itu nanti ada tulisan Hills verb-nya. Nah, ini nanti silakan Bu Lia cari kira-kira planen, hollen, smaken, arbeiten, warten, masuknya menggunakan Hills verb.
sein oder haben. Oke? Silakan Haben, dikerjakan terlebih haben, dahulu. gehabt. Ya, dilihat dalam bentuk perfectnya Ya, dan infinitifnya hab. mm-mm, Partisip perfectnya gehabt. participnya gehabt, iya, itu kalau dia menjadi Partisip particip haben. zwei-nya. Tapi kalau dia hanya sebagai Hilfsverb, ya, sebagai Hilfsverb, maka silakan gunakan di yang kolom perfect. Ich habe, du hast, gitu ya. Yang gehabt. Bukan yang gehabt-nya. Kalau posisi haben-nya sebagai Hilfsverb saja. Kecuali haben-nya ini dia selain jadi Hilfsverb, dia jadi juga particip zwei. Oke, alles klar? Jadi yang IHB aja semuanya. Ya, gunakannya yang ich habe, lalu ein Moment. Ich habe, lalu du hast, seperti itu ya. IHB, du hast, wir haben, ich hab, sie Ya, haben kayak gitu ya. ya betul. Karena untuk particip zwei-nya itu kita pakainya yang planen, holen, smecken, arbeiten, warten. Oke? Nah, arbeiten Hilfsverb-nya adalah haben. Oke. Lalu kalau dia dirubah ke dalam particip, maka bentuknya menjadi gearbeitet. Gitu ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah, tolong dikirim di kolom chat ya, Bu Lia. Lalu kita bahas sama-sama. IHB.
Maaf, kamu nggak ngerti-ngerti perubahannya. Perubahannya sudah dibantu cek dengan yang di web. Bingung. Ich habe Musik Sehur. Du hast Fußball spielen atau Sie hat immer geredet. Entschuldigung, boleh mungkin difotokan atau ditulis di kolom chat, Bulia, karena putus-putus suaranya. Masih bingung untuk nyusun kalimatnya. Bingung. Dalam artiannya harus. Oke. Seperti ini. Dengan harga itemnya. Namanya belum bingung. Kenapa? Pemahamannya dari awal belum ketangkep, masih bingung. Oke. Jadi Perfect atau participle twice tuh masih bingung untuk bikin kalimatnya. Ternyata kan ada yang berubah, ya, ada tambahan awal dan akhiran. Nah, ya. misalkan football spielen berisi football spiel. Jadi football gespielt. Football Gespielt. Iya. Jadi contoh misalnya ich habe Fußball gespielt. Yes. Spiel. N-nya dihilangkan apa langsung NT? Eh, saya bantu tuliskan gespielt-nya ya. Seperti ini, gespielt. Kabel football spiel. Nah, atau gini, mungkin gampang ya. Sebentar, saya bantu tuliskan ya.
Jadi silakan coba dilihat dulu Bu Lia dan dipahami. Studieren, studieren. Tam. Ya. Maksudnya G plus tam atau Stam stam? itu kata kerja dasarnya. Seperti contoh tadi verben machen, stamnya itu mahnya. Stam itu kata kerja dasar. B, M, N, Yun, gitu. Berarti yang dua terus dengan akhiran N berubah jadi studi T. Kalau G-nya itu apa, Frau? G-nya itu rumusnya. G artinya G itu Tidak ada artinya, hanya sebagai apa ya? acuan. Acuan aja. Bukan acuan juga apa ya? Memang rumusnya seperti itu. Makanya contoh dari arbeiten, particip cuainya menjadi gearbeitet. Gitu. Ya, apa ya? Jadi Ya, kita mm-mm. karena nggak atasannya rumusnya jadi kita punya pemikiran gini,
oh ini tambahannya ini, akhirannya ini aja jadi Oh, umum yang ya. Jadi kalau G-nya ini memang rumusnya. Lalu kalau stam itu kata kerja dasarnya ya. Ya seperti contoh stamnya. Stamnya itu kan arbeit gitu ya. Lalu endung dari arbeiten ini stamnya itu arbeit, lalu endungnya en. Nah, kalau dia dirubah ke perfect, itu ada tambah rumusnya menjadi G plus stam arbeit ya, G plus arbeit, lalu plus lagi endung ET gitu. Oke, ini berarti yang satu tuh untuk perfect. yang mana? Nomor satu tuh G stam tuh untuk perfect. Dua-duanya untuk perfect. Oh, dua-duanya. Iya. Cuma pemilihannya tinggal gimana kalimat di depan ya. Iya, betul. Masih mengira-ngira sih ini kemana, ini jadi kemana. Oke, kan problem karena memang untuk perfect ini eh, apa ya, dia termasuk yang harus dihafalkan itu terkait perubahannya. Apakah nantinya dia juga pakainya haben atau pakai sign seperti itu ya. Dan itu bisa dilihat di website yang tadi saya berikan. Itu cukup Ya, mudah. Kenapa? itu di print nggak, Frau, konjungsi itu? Di Dicetak gitu. print kalau untuk di print sepertinya akan jadi sangat banyak ya. Soalnya kalau kita mau buka lagi ke apa, konjungsinya, ke linknya, kadang kan kita nggak nge-save link, Iya, jadi ya, dihapus, nggak ke-save. dihapus. Mungkin hmm, terkait apa ya? Boleh Kalau nanti bisa, coba saya bantu mencari regelmasige dan unregelmasige verbennya untuk A1 ya. Jadi biar nanti kalaupun mau di print tidak terlalu banyak, oke? ya. Nanti Terus ini, saya... Frau, kan kemarin Hmm? ini sama si ibu yang sering bawa anak-anak SMA-nya ujian di Ute, Ya. katanya nggak untuk ngeluarin link untuk latihan A1 A2, Hmm. dia nggak ngasih. Ada katanya, apa Pro punya sendiri linknya untuk ngelatih A1 A2 di Gute? Tidak, itu ada di website Gute. Nanti coba saya kirimkan ya. Ya mungkin kan indikasinya per orang kan ada yang mau legowo ngasih link, ada yang juga enggak. Dia bilang nggak ada. Oh, karena waktu yang Bulia waktu pertama kali Einstufung tes, itu juga dari link Gute, bukan? Yang online Iya, itu. Nah, iya, yang seperti itu. jatuh. Karena memang nol banget, nggak tahu bahasa aja. Oke, kan problem nanti saya coba bantu carikan linknya ya. Ya A1 A2-nya kayak gimana gitu Iya, belajarnya. nanti dicoba mengerjakan kembali. Oke, Ya makasih Bro. ya sama-sama Bulia. Nah, nanti ini memang harus banyak berlatih saja. Dan ini karena nanti boleh dicoba lagi ya buat kalimat untuk yang di halaman apa namanya? Untuk di halaman 118 yang di bagian kotak itu kan ada verben, planen, holen, smaken, arbeiten, dan warten ya. Itu dibuat ke dalam bentuk kalimat perfect ya. Yang mana aja Bro? Ini yang Kotak. planen. Planen itu artinya merencanakan, lalu holen artinya mengambil, lalu ada smaken rasanya, lalu ada arbeiten bekerja, dan yang terakhir warten itu tunggu. Ya, dibuat dan nanti silakan dikirimkan ke saya. Oke. Iya. Oke, kalau begitu karena tinggal 6 menit lagi, sepertinya akan nanggung kalau kita bahas 3A, 3B-nya ya. Ini akan saya masukkan ke materi besok. Dan untuk saat ini,
Ada lagi yang ingin Bulia tanyakan? Ya, itu meminta tolong masalah tes 1A2-nya Yang mungkin tes. bisa Oke, buat bentar ya, kita baca saya coba. yang bisa dicetak. Karena lihat anak itu dia punya kondisi yang dicetak dikasih sama si ibu itu, tapi pas aku minta, Bu ada nggak link untuk tes A1 A2-nya? Oh nggak ada, kata dia tuh. Ya Oh, entahlah ya, mungkin tidak mau mencarikan atau memang eh, ngambil simpelnya nggak ada aja gitu. oke, bukan problem. Sebentar ya. Hmm. Karena ternyata susah juga, biarpun ya saudara udah di sana setahun juga katanya masih belibet bahasanya. Ya, memang harus banyak-banyak berlatih ya. Iya. Hmm. Bahasa Inggris juga percuma, dia nggak ngerti bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, tahu saya kalau untuk di Jerman, mereka memang maunya auf Deutsch ya. Kurang. Iya, jarang yang mau menggunakan Inggrisnya. Nanti saya coba carikan dulu linknya. Ya, Frau, makasih Frau sebelumnya, Frau. Iya, kan problem Bulia. Oke. Oke, sebentar ya. Hmm. Ini mungkin bisa Bulia pakai link yang ini. Dia bukan dari Gute, tapi dia dari Klet ya. Ini nanti Bisa dikirim ke WA aja ya, Bro. Yang ya sudah terakhir sudah hilang. saya kirimkan di WA. Nanti Oke. silakan dicek dulu ya. Makasih, Frau. Ya, sama-sama. Oke. Dicetak ya. Ya, nanti ini tersedia dari level A1 sampai C1 ya. Jadi nanti boleh bisa pilih saja levelnya mau A1 atau A2 yang dikerjakan ya. Ini bisa dicetak tapi nya, Frau. Kenapa? Bisa dicetak. Di Enggak. di apa Bu Lia? Cetak Di di print. di print. Oh, kalau untuk di printnya saya kurang tahu karena ini dari website ya. Dan mengerjakannya pun kayak waktu Einstufung kemarin. Gitu. Ini nggak akan hilang, Frau. Kenapa? Nggak kan ini akan misalkan aku iseng latihan ngisi-ngisi. Hmm. Ini nggak akan hilang. Enggak sih, nanti tinggal dibuka Oh, saja linknya. Cuman mungkin kalau bulianya masuk keluar saat mengerjakan, saya nggak tahu apakah nanti yang lagi bulia kerjakan itu kesimpan atau enggak, atau ngulang dari awal, gitu ya. Jadi mungkin kalau bulia lagi latihan menggunakan link ini, bisa menggunakan dua device, atau ya fokus dulu tidak dikeluar-keluarin dari websitenya ya. ya mau lihat-lihat dulu satu-satu gitu. Iya. Oke, dan ini nanti hasilnya kalau nggak salah dikirim ke email yang Bulia tuliskan. Ya, ini mungkin nanti bisa dipastikan saja kalau email yang dipakai masih aktif, biar hasilnya bisa langsung dilihat.
Oke. Iya, iya, Prof. Oke, kalau begitu pembelajarannya kita lanjutkan besok. Vielen Dank for heute. Dan maaf karena sinyalnya agak kurang, jadi harus off cam. Ya, auf Wiederhören. Wiederhören, so, makasih. Sama-sama.